2021 में नंदीग्राम के चिल्ला ग्राम में हुई देवव्रत मैती की हत्या अब एक बार फिर से राजनीतिक सुर्खियों में है। विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने तृणमूल कांग्रेस पर सीधा हमला बोला। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि देवव्रत मैती का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। टीएमसी ने उन्हें मरवाया, लेकिन हम न्याय की लड़ाई जारी रखेंगे। आपको बता दें, यह हत्या चुनावोत्तर हिंसा के दौरान हुई थी। इधर बिहार चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। पटना में कांग्रेस के 17 नेताओं ने पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। शुभेंदु अधिकारी से कांग्रेस की नीतियों और नेतृत्व पर जनता के अविश्वास का संकेत बताया। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद तिरंगा यात्रा की शुरुआत पर भी शुभेंदु अधिकारी ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि ये यात्रा भारत की सुरक्षा और आत्मविश्वास की प्रतीक है। देश के नागरिकों में इससे गर्व की भावना जागेगी। उन्होंने कहा, दीघा में विवादित मामले में राजेश दयितापति को सजा मिलने पर शुभेंदु अधिकारी ने सत्ता पक्ष पर निशाना साधा। शुभेंदु ने कहा कि राजनीतिक बदले की कार्रवाई है, न्याय की हत्या हो रही है। और मेदिनीपुर से आई एक दर्दनाक खबर पर भी उन्होंने टिप्पणी दी। एसएसकेएम अस्पताल में लैक्टेट सलाइन लेने के बाद एक प्रसूता की मौत हो गई। शुभेंदु अधिकारी ने इसे चिकित्सा तंत्र की लापरवाही का भयानक उदाहरण बताया और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। এটা তো স্বাভাবিক, যারা রাষ্ট্রবাদী জাতীয়তাবাদী বিশ্বাস করে তারা নরেন্দ্র মোদীজির হাত শক্তিশালী করবে। তিনি কালকে যেভাবে ভাষণ দিয়েছেন, পরিষ্কার বলেছেন যে টক আর টেরর একসঙ্গে হতে পারে না, টেরর আর ট্রেড একসঙ্গে হতে পারে না। জলও নেব আর রক্তের বন্যাও বইয়ে দেবো, এটা একসঙ্গে হতে পারে না। এবং যেভাবে মাসুদ আজহারের বংশকে নির্বংশ করে দিয়েছে আমাদের এয়ারফোর্স ঢুকে, যেভাবে পাকিস্তানের 9টা বিমানবন্দরকে গুড়িয়ে দিয়েছে, তাতে তো মানুষ সবাই, দেশ থাকলে তো আমি থাকবো, আবাস যোজনায় বাড়ি বানাবো, বাড়িটা থাকবে তো, বাড়ি ছেড়ে পালাতে হবে। এই নাকচিরাচরেই নোটিশ না দিয়ে বেআইনি ভাবে একটা হিন্দু পরিবারকে সেখানে তার পুরো বাড়ি বেড়া দিয়ে ঘিরে দিয়েছে। সে জানেই না, কোর্টে তার বিরুদ্ধে কমপ্লেন করে কোর্ট থেকে অর্ডার করিয়ে এনেছে। এই সামনেই বঙ্কিম মোড়ে হিন্দুরা ভোট দিতে বেরোতে পারে না যতক্ষণ না কেন্দ্রীয় বাহিনী আছে। এই কাছেই 1.5 কিলোমিটার দূরে, আর একটু এগিয়ে গেলে 4 কিলোমিটার দূরে গড়চক্রবেড়িয়া বাজারে 175টা হিন্দু ভোটার আছে, কোনো ভোটে ভোট দিতে দেয় না। 21-এ দেয়নি, 23-এ পঞ্চায়েতও দেয়নি, 24-এ দেয়নি। এই চিল্লগ্রামে হিন্দু মেজরিটি আছে বলে লোকজন বেঁচে আছে, বসে আছে। হিন্দু যদি বাঁচতে চাও, বিভেদ ভুলে এক হও, মমতা ভাগাও, হিন্দু বাঁচাও। বাড়ি থেকে ডেকে এনে মৃৎশিল্পী হরগোবিন্দ দাস, চন্দন দাসকে পশু কাটা ছুরি দিয়ে জবাই করেছে, বাড়ি থেকে ডেকে এনে। কদিন আগে এখানে বিজেপি আছে বলে হয়তো আমরা কাউকে মাংস ভাত মাছ ভাত খাওয়াতে পারিনি, হয়তো আমরা বিরাট কিছু করে দিতে পারিনি, বিরোধী দল করি, কিন্তু শান্তিতে লোকগুলো আছে, সবাই আছে, সব ধর্মই পালন করছে, সব দলের মিছিল হচ্ছে, আমাকেও শ্রাদ্ধ দিচ্ছে। এটা বিজেপি আছে বলে। এটা যদি বিজেপি এখানে না থাকতো তাহলে এখানে কারোর অধিকার